बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उमर असलम और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ पर प्रोग्राम जायज़ा। नाज़रीन, वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने जब इक़्तिदार संभाला तो मईशत को दुरुस्त करना और मईशत को बेहतर करना एक सबसे बड़ा चैलेंज था। और इसी वजह से अगर हम इस वक्त भी देखें सूरत हाल को, तो वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की ज़्यादातर मीटिंग्स जो हैं वो मईशत के हवाले से होती हैं। स्टॉक एक्सचेंज 1.5 लाख प्लस हो चुकी है। मुख्तलिफ़ कारोबारी शख्सियात से आज हम मुलाकात करेंगे। इस वक्त मैं लिबर्टी में मौजूद हूँ। यहाँ पर उमर सलीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम उमर सलीम साहब। वालेकुम सलाम। उमर सलीम साहब, कारोबारी हालात अब कैसे हैं वैसे? सर, कारोबारी हालात वैसे ओवरऑल जो है ड्यू टू फ्लड्स, ड्यू टू डिज़ास्टर्स और जो हमारा इकोनॉमिक मोमेंटम स्लो डाउन है उसकी वजह से स्लो तो हैं, लेकिन हम बहुत होपफुल हैं कि चीज़ें जो है वो बेहतरी की तरफ जा रही हैं और ओवरऑल जो है वो पाकिस्तान एक प्रोग्रेशन की तरफ है। तो इंशाल्लाह ताला सूनर हमें जो है वो नज़र आता है कि हाँ, कारोबार बेहतर होगा। और अगर हम लोकल इकॉनमी की बात करें तो सैलाब की तबाहकारियाँ बहुत ज़्यादा हैं, हमारी फसलें ख़राब हुई हैं, हमारा काफ़ी कुछ ख़राब हुआ है। हमें इन सब चीज़ों को फोकस करना पड़ेगा, एड्रेस करना पड़ेगा। आप कारोबारी शख्सियत भी हैं, लिबर्टी में आपका कारोबार, आप किस तरीके से देख रहे हैं? अभी हम मौजूदा सूरत हाल को देखते हैं, कारोबारी हालात जो गुज़िश्ता 1.5 साल की हुकूमत अभी तक की कारकर्दगी को, उसको कैसे देख रहे हैं प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब? सर, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की एफ़र्ट्स बहुत ज़्यादा इस वक्त नज़र आ रही हैं और हर जगह पे हमारे लिए कुदरती तौर पे भी आसानियाँ हो रही हैं कि हमें एक्सेप्टेंस हो रही है। पहले तो बुनियानुम मरसूस में हमारी कामयाबी एक अल्लाह ताला का बहुत बड़ा इनाम है हमारे लिए। फ़ौज को इस बात पे मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि फ़ौज की और एयरफोर्स की जो हमारी कारकर्दगी रही, उसी की बुनियाद पर आज हमें जो है वो पूरा का पूरा एशियन टाइगर माना जा रहा है, कंसिडर किया जा रहा है। और जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर साहब को सऊदी अरब की हदूद में दाखिल होने के साथ जो प्रोटोकॉल मिला, वो एक बहुत बड़ा एज़ाज़ की बात है हमारे लिए। और जो इज़राइली जाहिरियत चल रही है मुस्लिम ब्लॉक्स के ऊपर, उसकी भी एक हमारे ऊपर जो है वो अल्लाह ताला की मेहरबानी है। और ये हमारे सारे फ़ौज की और हमारे जितने अस्करी इदारे हैं उन सब की जितनी भी मेहनत है, काविश है, जितनी कुर्बानियाँ हैं, वो सब अल्लाह ताला की मेहरबानी से आज हमें जो है वो रंग लेके आ रही हैं कि हम अब मुस्लिम ब्लॉक के अंदर एक लीडर की सूरत, इस्लामिक एटॉमिक पावर होने की सूरत के अंदर हमें जो है वो अच्छे उसमें कंसिडर किया जा रहा है। इनके दूरस नताइज ये हैं कि हमें इन्फ्लोज़ भी होंगे हमारी इकॉनमी में, लोगों का ट्रस्ट हमारे ऊपर ऑलरेडी, हमारी हुकूमत के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर, हमारी फ़ौज के ऊपर ऑलरेडी हो गया है। इसी वजह से हमें ये सब चीज़ें जो है वो मिल रही हैं। और आगे आने वाले वक्त में लाना चाहा तो ये सब चीज़ों के इकोनॉमिक मोमेंटम को ग्रो कराने में और इसको थोड़ा सा वास्ट करने में ज़्यादा भरपूर किरदार अदा करेंगी ये चीज़ें, जो इंशाल्लाह ताला हम देख रहे हैं और हम एंटिसिपेट कर रहे हैं इस बात को। और इस सब में गवर्नमेंट का बहुत बड़ा किरदार है, शहबाज शरीफ साहब का भी और बाकी सारे वज़रा का भी। ठीक है। अच्छा उमर सलीम साहब, अभी आप बात करें कि इससे मोमेंटम बनेगा, ग्रोथ का बनेगा, जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो मईशत को दुरुस्त करना था। चंद रोज़ कबल जो है सऊदी अरब का दौरा प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का, इसी तरीके से चाइना का दौरा आपको याद होगा कितना ज़बरदस्त रहा। और फिर आपने ख़ुद भी बात की, बिल्कुल दुरुस्त है कि जो कतर में जब गए प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, तो जिस तरीके से उनका तारुफ़ करवाया गया कि इस्लामिक एटॉमिक पावर वाहिद, तो ये एक अल्हम्दुलिल्लाह एज़ाज़ की बात है। फिर ऑपरेशन बनियानुम मरसूस, तो पूरी दुनिया में पाकिस्तान का इमेज बड़ा बेहतर हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। जी, बिल्कुल ऐसा ही है सर। ये सिर्फ़ यहाँ पे नहीं रुकना, हमें आगे जो देखने वाली चीज़ है, आपका एक सवाल था कि आगे क्या है। तो मैं एज़ अ पाकिस्तानी और एज़ अ बिज़नेसमैन, एक जो चीज़ मैं फ़ील करता हूँ वो एक तो बहुत, सबसे पहले बहुत बड़ा प्राइड है हमारे लिए। जिस तरह हमें इज़्ज़त हो रही है पूरे मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर, एक ज़माने बाद हमें जो है वो कंसिडर किया जा रहा है। इसके आने वाले वक्त के अंदर जो नताइज है ना, आपके जहाज़ भी बिकने हैं, आपके पाक चाइना के जो कोलैबोरेटिव वेंचर्स हैं उनकी मैच्योरिटी और ज़्यादा अब लोगों को नज़र आ रही है। और जिस हिसाब किताब से जो जारियत चल रही है दुनिया में जो जंगों की, उस पे पाकिस्तान का जो एक अपना एटॉमिक पावर होने का जो अब लोहा मनवाया जा रहा है, वो एक मुनफरदी है। जिस तरह से हमने इंडिया को शिकस्त दी, जितनी जल्द उसमें कि सुबह फजर पे शुरू हुआ और हमने ज़ोहर से पहले पहले ही जो है उनको लिटाने वाली पोजीशन पे आए, अल्लाह ताला की बहुत बड़ी मेहरबानी है इस पे। लेकिन आने वाले वक्त में हम सब को बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, अपनी इकॉनमी को ग्रो कराने की ज़रूरत है और पाकिस्तान का इमेज और फर्दर बेहतर करने की ज़रूरत है। सिर्फ हुकूमत का काम नहीं होता या सिर्फ फ़ौज का काम नहीं होता, हम इसमें रहने वाले लोग, इसमें रहने वाले बाशिंदे, कारोबारी, टीचर, डॉक्टर्स, हर एक का अपना अपना हिस्सा है। हर एक को अपना पार्ट प्ले करना होगा, हर एक को एक पाकिस्तान के लिए सोचना होगा,
ہم نے بہت کچھ لے لیا ہے اس ملک سے, اب ہماری باری ہے کہ ہم نے پاکستان کو دینا ہوگا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور پھر جب ہم بات کرتے ہیں, کیونکہ آپ کاروباری شخصیت ہیں عمر سلیم صاحب, تو فلڈ اس نے سیلاب نے بڑے پیمانے پر تباہی مچائی ہے. حکومت سب کچھ نہیں کر سکتی, کچھ مخیر حضرات کو بھی, کاروباری شخصیات کو, اور جو شخص بھی کر سکتا ہے, ہمارے بہن بھائی اگر کسی پریشانی میں, تو ہم سب کو ہی اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. بالکل ایسا ہے. میں آپ کی توسط سے بالکل اپیل کروں گا اپنی بزنس کمیونٹی سے, مخیر حضرات سے, کہ جتنا سیلاب نے تباہ کاریاں کی ہیں اور جتنے بیچارے لوگ اس وقت دربدر ہیں, جتنی مال مویش کا نقصان ہوا ہے, فصلوں کا نقصان ہوا ہے, میری آپ سب سے اپیل ہے آپ کے چینل کے توسط سے کہ پلیز لوگوں کی مدد کریں, بغیر کسی شرط کے مدد کریں, بغیر کسی لالچ کے لوگوں کی مدد کریں. انسانیت کی خدمت کرنا آپ کے اوپر خدائی فریضہ ہے. جہاں جہاں جن جن چیزوں کی ضرورت ہے آپ خود جائیے. جو گورنمنٹ کے ادارے بھی اس پہ کام کر رہے ہیں ان کی بھی سپورٹ کیجیے, جو تنظیمیں کام کر رہی ہیں, جو این جی اوز کام کر رہی ہیں, جو تاجر تنظیمیں کام کر رہی ہیں, فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے اوپر بہت کام کر رہی ہے. تو میری آپ سب سے اپیل ہے کہ اس کے اندر ان کی ضرور جو ہے وہ مدد کریں, اور لوگوں کی بھلائی میں اگر آپ حصہ ڈالیں گے تو روز محشر آپ کے لیے بھی آسانیوں کے معاملات ہوں گے. کاروباری حالات کے حوالے سے جانیں گے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی جو ایفرٹس ہیں معیشت کے حوالے سے, انہیں آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جس طرح پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب جو ایکسپوئر دے رہے ہیں بزنس کمیونٹی کو, جس طرح وہ چائنا کا ان کا وزٹ رہا ہے, اور جو ان کا ماضی قریب میں ہی گزرا ہے قطر کا, تو یہ سب چیزیں جو ہے ایکسپوئر مل رہا ہے کہ بزنس کمیونٹی جو ہے وہ اپنا بزنس ایکسپینڈ کرے. اور میں یہ بھی ان سے بھی گزارش کرنا چاہوں گا کہ وہ بھی اپنی جو ٹیم ہے جو ٹریڈ کے اوپر, جو اکانومی کے اوپر کام کر رہی ہے, وہ کچھ ایسی سہولیات پیدا کریں کہ جو بزنس کمیونٹی ہے اس میں ریلیکس فیل کریں اور زیادہ سے زیادہ ٹیکس پیئر ہونے کی طرف جو ہے وہ آمادہ ہوں. اچھا, علی رضا صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں کہ سب سے بڑا چیلنج معیشت تھا, انٹرسٹ ریٹ 22% سے 11% پر آ گیا, اور کوشش کی گئی ہے کہ بزنس مین کو جو ہے, کاروباری افراد کو جو ہے وہ ریلیکس کیا جائے. جی دیکھیں, اوورآل اگر دیکھا جائے تو بزنس کمیونٹی کے لیے کیا تو بہت اچھا ہے. یہ بہت اچھا سٹیپ تھا کہ 22% سے آپ اس کو 11% پہ لے کے آئے, لیکن ابھی اس میں جو تھوڑا سا فرق ہے وہ میرا خیال ہے اس کو سنگل ڈیجٹ کر کے تو یہ فرق بھی ختم کرنا چاہیے, تاکہ جو لوگوں نے پیسہ بینک میں اپنا سٹاک کر لیا تھا بینکوں میں, وہ باہر آئے, وہ گراؤنڈ ریئلٹی میں یوز ہو, اور اس پیسے کا جو ہے مفادیت عام انسان تک بھی پہنچ سکے. کیسے دیکھ رہے ہیں آپ ابھی تک کے جو ڈیسیجنز ہیں معیشت کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں, کہ جس طرح کے حالات ہو گئے تھے, ایک طرف وقت تو ڈیفالٹ ہونے کی خدا نخواستہ پاکستان کی باتیں ہو رہی تھی, پھر جو شہباز شریف صاحب کی ایفرٹس ہیں اس حوالے سے کیا کہیں؟ دیکھیں, میں نے ابھی آپ کو جیسے بتایا ہے کہ اب مجھے لگتا ہے کہ کچھ حصہ جو ہے وہ بزنس کمیونٹی کو بھی ایڈ کرنا چاہیے, کیونکہ پرائم منسٹر صاحب ہوں, ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب ہوں, آپ ہماری پنجاب حکومت سے, جیسے اب پاکستان مسلم لیگ نون کی جو ہماری سی ایم صاحبہ ہیں مریم نواز صاحبہ, جیسے انہوں نے پچھلے کچھ دنوں میں جاپان کا دورہ کیا, تو یہ سب جو ہے وہ ایکسپوئر تو بزنس کمیونٹی کے لیے کر رہے ہیں تاکہ ادھر کی بزنس کمیونٹی پاکستان میں انویسٹ کرے, اور اگر کچھ ایسے مواقع پیدا ہو سکتے ہیں کہ پاکستان کی بزنس کمیونٹی جاپان, چائنا یا گلف کنٹریز میں جو ہے وہ انویسٹ کرے, تاکہ بزنس ایکسپوئر بڑھے اور ہماری معیشت جو ہے وہ پہلے سے بہتر ہو. کیسے دیکھ رہے ہیں, سیلاب نے بڑے پیمانے پر تباہی مچائی ہے, سب کچھ حکومتیں نہیں کرتی, اب ہم سب کو بھی جو بھی جہاں پر بھی ہے اپنا حصہ کردار بھی ادا کرنا ہوگا سیلاب متاثرین کے لیے. دیکھیں, اس میں تو میں سب سے پہلے خراج تحسین پیش کرتا ہوں پرائم منسٹر صاحب کی, جو انہوں نے فل فور ایکشن لیا اور اپنی ٹیمیں روانہ کی جو سیلاب سے متاثرہ جگہ تھیں, جو علاقے تھے, جو شہر تھے, تاکہ ان پہ فل فور جو ہے وہ ریسکیو آپریشن کیا جائے. اور جیسے پنجاب حکومت کو بھی انہوں نے انسٹرکشنز دی, انہوں نے بھی بہت اچھا کام کیا. دوسرا, میں ان حضرات سے جو آج کل کے اس دور میں منافع خوری کر رہے ہیں, جو چیزوں کو سیلاب متاثرین کو دینے کی بجائے ان کو مہنگا بیچ رہے ہیں, میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ بھی حکومت کا ساتھ دیں اور ان چیزوں کو منافع خوری سے بچا کے خود بھی ہیلپ کریں, تاکہ روز قیامت آپ کے لیے بھی یہ ثواب کا باعث بن سکے. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی جانب سے یہ بھی اعلان کیا گیا کہ سیلاب متاثرہ علاقوں میں بجلی کے بل نہیں اگست کے لیے جائیں گے. دیکھیں, اگر آپ شہباز صاحب کی پرفارمنس پہ بات کریں جو ان کی پنجاب میں رہی ہے, تو اس سے تو میں ایز اے سٹیزن آف لاہور میں بہت مطمئن رہا ہوں. ٹھیک ہے, پنجاب کے حوالے سے بھی ہم بہت سیٹسفائی رہے ہیں, اور انشاءاللہ امید ہے اگر انہوں نے یہ بات کہی ہے تو ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں اور ہم اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. اور گزارش یہ کروں گا کہ جہاں انہوں نے اگست کا کیا ہے, 1-2 مہینے کی آف فیور دے کر جو متاثرین ہیں ان کو اور جو ہے وہ ریلیکس کیا جائے.
कैसे देख रहे हैं कारोबारी हालात? जी कारोबार तो पाकिस्तान में ठीक चल रहे हैं इस वक्त, और जो हमारे इंपोर्ट की और एक्सपोर्ट की चीज़ें देख लें वो काफ़ी इम्प्रूव हो रही हैं, और ये जो फिगर्स हैं वो अच्छी तरफ जा रहे हैं। और जैसे कि कस्टमर्स की बात करें तो कस्टमर का रुझान जो है ना, तो वो तो हर वक्त एक सीज़नल होता है ना हर मार्केट में, जैसे जैसे सीज़न का काम है वो काम हो रहा है, लोग खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की एफर्ट्स को कैसे देख रहे हैं? कारोबारी तबका कैसे देखता है? देखिए जी, नून की जब भी गवर्नमेंट आई है ना, तो कारोबारी तबका तो हमेशा खुश हुआ है कि यहाँ पे सनतें भी चलती हैं, इंपोर्ट भी जो है ना अच्छी होती है, एक्सपोर्ट भी पाकिस्तान की अच्छी होती है। जो इस वक्त की इनकी पॉलिसीज़ है ना वो तो अच्छी हैं, सनत चल रही है, पहिया चल रहा है, मईशत का पहिया भी चल रहा है, और आवाम जो है ना वो खुश है ओवरऑल। अच्छा, आप सर्कुलर रोड बड़ी अहम इलाका है, लाहौर का तो बड़ा अहम है। आप 26 मार्केट्स को आप बता रहे थे कि आप रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं, तो कैसे वहाँ पे अगर हम देखें कारोबारी हब है, वहाँ पर हालात और यहाँ पर लिबर्टी में इस वक्त अगर हम मौजूद हैं, तो जो कारोबारी तबका है वो क्या राय रखता है मौजूदा हुकूमत के? देखिए जी, सर्कुलर रोड जो है ना वो पाकिस्तान का बेसिकली ट्रेड हब है, और पूरे पाकिस्तान की सप्लाई चेन वहीं से जा रही है। जो होलसेल की जितनी भी फैक्ट्रियों के माल हैं और जितने इंपोर्टर्स के माल हैं वहाँ बिक रहे हैं। वहाँ पे देखिए कारोबारी सरगर्मी बहुत गहमा गहमी होती है। वहाँ पे पूरे पाकिस्तान से क्लाइंट आता है, अपनी ज़रूरत की चीज़ें लेके जाता है, और पूरे पाकिस्तान में उसको जो है ना सेल आउट करते हैं। तो ताजर जो है ना इनकी पॉलिसी से और इंपोर्ट में जो ये मामला हैं, जैसे अभी ये बजट में ड्यूटीज़ को कम किया गया, चीज़ें बेहतर की गई, और एक्सपोर्ट भी पाकिस्तान की इम्प्रूव हो रही है। तो सबसे बड़ी बात कि डॉलर स्टेबल है। जब डॉलर स्टेबल है तो हर किस्म की इंडस्ट्री जो है ना वो प्रॉपरली चलती है, और मैन्युफैक्चरिंग कास्ट भी आपकी जो है ना वो एक फ़िक्स रहती है। ठीक है, बिजली के कुछ इश्यूज़ हैं, मामलात हैं, लेकिन जो पॉलिसीज़ आहिस्ता आहिस्ता मार्केट रेट भी नीचे आ रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता बिजली को भी ये जो है ना सब्सिडाइज़ कर रहे हैं इंडस्ट्री के लिए। तो ये पॉलिसीज़ इस हुकूमत की बड़ी खुशाइंद है, और इससे जो है ना ताजर बहुत मुतमिन है, और ताजर की जो कारोबारी सरगर्मी है वो अच्छी चल रही है। आप समझते हैं कि शहबाज शरीफ साहब बतौर वज़ीर आज़म अच्छे अंदाज में काम कर रहे हैं? आप देखें पिछले 1.5-2 साल से डॉलर का रेट वही है, 1-2-3 रुपए की फ्लक्चुएशन है। एक मैन्युफैक्चरर को इंपोर्ट करने के लिए ये प्रोडक्ट्स फिक्स रेट चाहिए। 22% से ना 11% रेट आ गया, अब 11% भी इंशाल्लाह 3 माह बाद कम हो जाएगा। तो इससे कारोबार को फ़रोग मिला है। लोग दूसरी जो इन्वेस्टमेंट्स करते थे लाइक प्रॉपर्टी में, दूसरी चीज़ों में, वहाँ से निकल के लोग अब कारोबार की तरफ रुझान बन गया। अब कारोबार में जो है ना वो ट्रांजैक्शन शुरू होगी। आपका मतलब है कि बैंकों से लोग पैसा निकालेंगे कारोबार की तरफ? जी बिल्कुल, जिन लोगों ने बैंकों में फ़िक्स डिपॉजिट किया था या वो प्रॉपर्टी की तरफ शौक कर रहे थे, तो वो लोग अपना पैसा निकाल के अब कारोबार में डाल रहे हैं, और कारोबार जो है ना इंशाल्लाह दिन ब दिन इम्प्रूव हो रहे हैं। अच्छा आदिल साहब, सैलाब ने भी बड़ा नुकसान पहुँचाया। मैं जो ताजरों से बात कर रहा हूँ मुख्तलिफ, तो मैं यहाँ पर आप लोग अपना बतौर ट्रेडर वो भी किरदार आप समझते हैं कि ताजर लोगों जो कारोबार से ताल्लुक़ रखते हैं वो भी अब उन्हें भी अदा करना चाहिए? जी बिल्कुल जी, कुदरती आफात के साथ तो पूरी कौम ने मिल के चलना है, और जैसे कारोबारी तबके की बात होगी या कारोबारी बरदरी की बात होगी, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम एज़ आ बोर्ड, एज़ आ पाकिस्तानी, एज़ आ लाहौर के रिहायशी, हमने अपना पूरा भरपूर पार्टिसिपेट किया है। हमने ACCT बाबर साहब के साथ मिल के जो सैलाब के कैंप थे वहाँ पे अपनी हैसियत के मुताबिक, अपनी इस्तात के मुताबिक जो है ना हमने काफ़ी मदद की है लोगों की, और हम दुआ गो हैं कि उन लोगों के अल्लाह ताला हाल पे रहम करे, और जो अब उनकी रिकन्स्ट्रक्शन होनी है वो इकॉनमी की है, वो उनके घरों की है, उसमें भी इंशाल्लाह ताजर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। कैसे हालात हैं कारोबार के? उमर भाई, अल्लाह का शुक्र है कि एक मुश्किल वक्त था वो जो 3.5 पौने 4 साल का, वो गुज़र गया। अब अल्लाह का शुक्र है कि सांस निकल रहा है, मार्केट में हालात बेहतर हैं, लोगों में एक पुरअतमादी है, और पुरअतमाद तरीके से कारोबार हो रहा है। अल्लाह का शुक्र है कि स्टॉक मार्केट हमारी बेहतर हुई है। 2 दिन पहले मैंने न्यूज़ देख रहा था, तो वो 1,56,000 क्रॉस कर गई, जो थाउजेंड्स पे रहती थी हमेशा। वो कभी ऐसा नहीं हुआ, ये तारीख़ में लिखा जाएगा कि एक पुरअतमाद, इतनी अच्छी फ़िज़ा इनके आने से हमें मिली है कि कारोबारी शख्स को हमेशा ही ऐसे हुआ है। जब भी इनकी नून लीग की हुकूमत आई है तो कारोबारी अफराद के लिए वो बाइस सुकून ही हुई है, उनको फ़ायदा ही हुआ है इनकी हुकूमत में। तो अल्लाह का शुक्र है, हालात बड़े अच्छे हैं, काम अच्छा है, सब कुछ चल रहा है। अच्छा, कैसे देख रहे हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जब इक़्तिदार संभाला था तो मईशत को बेहतर करना सबसे बड़ा चैलेंज था। 1.5 साल हो गया गवर्नमेंट को तकरीबन, उसकी कारकर्दगी को कैसे, क्या राय है आप? मैं उसके बारे में उमर भाई यही कहूँगा कि सबसे पहले तो अगर इनकी तारीख़ देखी जाए इस पार्टी की, तो जब भी इनकी हुकूमत आई है, वाहिद इनकी हुकूमत में इदारे खुद ब खुद काम करते हैं, और ये अल्लाह का ख़ास इन पे एहसान है, इनकी मेहनत का सिला है
کہ جو ادارے کام کرتے ہیں، اور میرے ایک ادارے کی نام لینے کی ضرورت نہیں، سب ادارے خود بخود کام کرتے ہیں. اس کی وجہ بھی یہ میں بتا سکتا ہوں. وجہ یہ ہے کہ جب یہ خود فیلڈ میں نکلتے ہیں، جس طرح لاسٹ آپ نے دیکھا کہ سیلاب زدگان کے لیے مریم اورنگزیب صاحبہ زمین پہ بیٹھی ہیں، وہاں پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہی ہیں، اور راشن بھی پہنچا رہی ہیں، اور وہ 4 دن سے ادھر بیٹھی ہیں. تو یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا میسیج ہے اداروں کے لیے. وہی سینئر منسٹر پنجاب. ہاں جی، مطلب میں کہتا ہوں جی یہ بڑا ایک زبردست میسیج ہے. چلے جو تنقید کرنے والے ہیں ان کو تنقید کے علاوہ تو میرے خیال سے نہیں کچھ آتا. تو کیسے سب تنقید نہیں ہو سکتی نا، جس طرح وہ دن رات وہاں پہ کام کیا گیا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت کے مطابق. مریم اورنگزیب صاحبہ نے تو یقیناً ایک ایگزامپل سیٹ کر دی. وہ جی جو تنقید کرنے والے ہیں انہوں نے کیا بھی تو کچھ نہیں نا. وہ تنقید ہی کر سکتے ہیں. تب بھی انہوں نے یہی کیا تھا، فساد کی سیاست کی، بدماشی کی اور بے ایمانی کی سیاست کی. انہوں نے اللہ کا شکر ہے کہ جو میسیج دیے ہیں اپنی محنت سے، اپنی ثابت قدمی سے دیے ہیں. ہاں پچھلے ادوار میں، پچھلا جو دور گزرا ہے اس دور میں آپ یہ دیکھیں کہ میں اپنی ایک ذاتی رائے دیتا ہوں، جو میں دفتروں میں سارا دن آنا جانا ہوتا ہے، کاروباری سلسلے میں بھی، ادر کاموں کے سلسلے میں، کوئی بھی بندہ، میں یہ قسم کھا کے بتا سکتا ہوں کہ کوئی بھی بندہ، ایک انسپیکٹر لیول کا بندہ اپنی سیٹ پہ نہیں بیٹھتا تھا. اس نے ایک 20-25 ہزار پہ لڑکا رکھا ہوا تھا، کرسی پہ وہ بیٹھتا تھا. یہ میں بائی گاڈ میں آپ کے چینل کے توسط سے بتا رہا ہوں کہ یہ میں نے خود دیکھا ہے. یعنی اس کا مطلب ہے، آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ اب کرپشن کسی قسم کی نہیں ہوتی. نہیں، کرپشن نہیں ہو رہی. وہ چیک اینڈ بیلنس ہے. چیک اینڈ بیلنس ہے. اور وہ بندہ جو جس متعلقہ کرسی ہے، وہ متعلقہ بندہ وہ اپنی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے. پھر ڈالر بالکل سٹیبل ہے، نہ وہ اوپر نیچے جو پچھلے ادوار میں ہو رہا تھا. تو وہ اللہ کا شکر ہے وہ سٹیبل ہے، اس میں کوئی اتنا زیادہ فرق نہیں آ رہا. تاجر جو ہے آسانی سے کاروبار کر رہا ہے. یہ بڑی اہم بات کی کہ ڈالر سٹیبل ہو چکا ہے. یعنی اگر جو فورن بزنس کرتے ہیں باہر، تو کم از کم اب ڈالر کا ریٹ انہیں معلوم ہے کہ بالکل اس کی سٹیبلٹی پہ ہی کاروبار کا انحصار ہے. آرڈر بنتا ہی تب ہے، تاجر کو موقع ہی کام کرنے کا تب ملتا ہے کہ جب صورتحال یقین کی ہو، اور یقین ہے، مستحکم ہے، تو وہ چل رہا ہے. کاروبار کے حالات کے کاروباری حالات الحمدللہ اللہ کا شکر ہے صحیح چل رہے ہیں، اچھے چل رہے ہیں. اکانومی کے حساب سے بہت ماشاءاللہ کام آج کل ٹھیک ہے، کسٹمر کی آمد و رفت ہے، اللہ کا شکر ہے. ہم لبرٹی میں نا تو یہاں پر ایک جماعت بڑی اپنے احتجاج وغیرہ بھی کرتی تھی. پی ٹی آئی کی میں بات کر رہا ہوں، کہتی تھی کہ اس کو اپنا اس علاقے کو شاید اپنا گڑھ سمجھتی تھی. لیکن ہم نے بھی یہاں پر دیکھا مختلف کاروباری لوگوں سے گفتگو بھی ہوئی. ان کا یہی کہنا ہے کہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی جو ایفرٹس ہیں معیشت کو بہتر کرنے کے حوالے سے، ان سے وہ مطمئن ہے. تو کیا آپ مطمئن ہیں؟ جی سر، بالکل مطمئن ہے. جب ماضی میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ احتجاج کرتی تھی تو اس سے کام پہ افیکٹ پڑتا تھا، ہم اس سے خوش نہیں تھے. باہر سے ہماری یہ سارے تجاوزات ختم ہوئے الحمدللہ، اللہ کا بہت شکر احسان ہے. اچھا، آپ احتجاج کے بھی خلاف ہیں؟ جی بالکل، میں اس احتجاج کے بھی بالکل خلاف ہوں. بڑی اہم بات کی کہ آپ کا تو کاروبار بھی متاثر ہے. جی بالکل، ہمارا کاروبار متاثر ہوتا ہے نا. اور سوری اگر میں ایک چیز اور ایڈ کر دوں، صرف احتجاج نہیں، اور بھی اس طرح کی کوئی بھی چیزیں ہوں تو کسی بھی وجہ سے اگر ہماری مارکیٹ کی انٹرنس متاثر ہوگی یا آمد و رفت متاثر ہوگی تو ہمارے کاروبار متاثر ہوں گے، اور ہمارے لیے وہ پریشان کن بات ہے. وہ کیا سمجھے سب سے اچھا کام کیا کیا ہے شہباز شریف صاحب کی حکومت؟ سر اسٹیبلٹی سمجھتا ہوں کہ کیونکہ نا پچھلی حکومتوں میں جو چلتا تھا، چیزوں کے ریٹ اوپر نیچے ہونے کی وجہ سے نا کسٹمر کا نا ایک اعتماد نہیں بن پاتا تھا، کسٹمر ڈیل نہیں ہو پاتا تھا. کچھ عرصے سے نا اسٹیبلٹی ہے، جس کی وجہ سے کسٹمر کی نا پرچیزنگ پاور آہستہ آہستہ تھوڑی بہتر ہو رہی ہے. بہتر ہونے کی وجہ سے ہمارے کاروبار اچھے ہو رہے ہیں. تو ابھی آپ جس طرح بات کریں کہ یہاں پر اب اسٹال بھی نہیں لگانے دیتے؟ نہیں سر، اللہ کا شکر ہے اب اسٹال نہیں لگانے دیتے ہیں یہاں پہ. وزیر اعلیٰ پنجاب بھی اچھے انداز میں کام کر رہے ہیں. جی اس کے حوالے سے تو وزیر اعلیٰ پنجاب بہت اچھا کام کر رہے ہیں تجاوزات کے حساب سے. اور اللہ کا شکر ہے جب اسٹالس نہیں لگتے نا، کیونکہ ہماری شاپ تھوڑی اندر گلی کے اندر ہے، تو کسٹمر کو پتہ ہوتا ہے کہ گلی کے اندر بھی جانا ہے، شاپ ہے. اس سے پہلے جب تجاوزات ہوتے تھے، باہر ہوتے تھے لوگ، تو اس سے آ کے پرچیزنگ کر کے وہ چلے جاتے تھے. تو یہ بھی ایک اچھا اقدام ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے. پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی کاروبار کو بہتر کرنے، معیشت کی بہتری کے حوالے سے ایفرٹس؟ دیکھیں، معیشت آپ انٹرسٹ ریٹ بینکوں کا اگر تھا 22% سے 11% پہ لانا، یہ کوئی آسان کام نہیں تھا. بہت مشکل انہوں نے ٹائم دیکھے ہیں، یہ 1.5 سال انہوں نے بڑی محنت کی. اور آگے آپ کو اس کا صلہ اور یعنی آ رہا ہے، ملے گا، کیونکہ ایک دن میں تو سارے اللہ دین کا چراغ نہیں ہے. اور وہ اچھے پروجیکٹ کر رہے ہیں، انشاءاللہ بہت اچھی ترقی ہوگی اور کام پاکستان بہت ترقی کرے گا. مطمئن ہیں آپ؟ بالکل مطمئن ہے.
पहले पिछले गवर्नमेंटों ने क्या किया है कि इससे हम मुतमईन हो, ये तो काम कर रहे हैं। आप मरीम साहिबा को देखें, पंजाब में कितने काम, कितने सारे प्रोजेक्ट, ये जब प्रोजेक्ट तैयार होंगे तो क्या आप लोगों को नहीं लगता कि पंजाब में या पूरे मुल्क में तरक्की होगी? तरक्की हो रही है और इंशाल्लाह होगी। ओवरऑल इमेज जिस तरीके से हमने देखा कि शहबाज शरीफ साहब का दौरा सऊदी अरब, दौरा कतर, दौरा चाइना, चाइना का बड़ा कामयाब विजिट रहा, तो कोशिश ये की जा रही है कि इन्वेस्टमेंट जो है वो मुल्क में लाई जाए। वो देखो मुख्तलिफ चाइनीज़ की कंपनियों से उन्होंने डील की है और वो पहले भी सी पैक लेके आए थे और वो सी पैक पे काम अभी दोबारा से स्टार्ट हो गया है। तो देखें इंशाल्लाह बहुत जल्दी काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट आएगी। अच्छा, कारोबारी तबके की क्या राय है इस वक्त? आप कैसे देख रहे हैं हालात को? आप ये तो आपने खुद जिस तरीके से कहा कि 22% से 11% पर इंटरेस्ट रेट आ गया, स्टॉक एक्सचेंज 1.5 लाख क्रॉस कर गया, 100 हाँ जी बिल्कुल, 1.5 लाख क्रॉस कर गया और रिकॉर्ड में पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि इतना स्टॉक एक्सचेंज ऊपर गया है। कभी भी मैंने नहीं सुना कि हज़ारों में ही होता था और अब 1.5 लाख यानी लाख का प्लस कर गया है और अब 1.5 लाख पे पहुंच गया है। इंशाल्लाह स्टॉक एक्सचेंज भी और भी बढ़ेगा इससे। दो आप समझते हैं कारोबार के हालात बेहतर हैं? बेहतर हो रहे हैं, बेहतर हैं, पहले पिछले सालों से तो बहुत बेहतर है। कैसे सम अप करेंगे अभी तक की 1.5 साल हुकूमती कारकर्दगी? ये अगर 5 साल गवर्नमेंट करेंगे तो इंशाल्लाह काफ़ी बेहतरी आएगी, काफ़ी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, इकॉनमी हमारी और बेहतर हो जाएगी। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि कर्ज़ों से जान छूट जाए, IMF से जान छूट जाए, तो वो उस पर अगर कामयाब हो गए तो फिर बहुत कामयाब हो जाएंगे। अच्छा, सैलाब ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी है, क्योंकि आप कारोबारी शख्सियत हैं, तो आप समझते हैं कि हुकूमत तो तमाम तर इकदाम कर रही है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का हमने देखा किस तरीके से उन्होंने विज़िट किए, फिर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा को देखा। ताजिर हजरात को भी आप समझते हैं अब आगे आना चाहिए? देखो हम पहले हमारी सिख कम्युनिटी इस दफ़ा बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है और हम उसके बैकबोन पे हैं, वो काम सपोर्ट हम कर रहे हैं साथ, लेकिन आवाम को बाहर निकलना चाहिए। आवाम को इस स्ट्रगल में, इस मुश्किल की घड़ी में, जैसे पहले बुनेर में आया था तो पूरी दुनिया बुनेर पहुंच गई। हर बंदा सोशल मीडिया पे देखो या जहाँ पे भी देखो तो बुनेर हर बंदा पहुंचा था। अभी जो सूरत-ए-हाल पंजाब और सिंध की होनी है तो हमें पंजाब वालों को निकलना चाहिए, इंसानियत की खिदमत करनी है, ये मेहनत कर रहे हैं। सरदार दर्शन सिंह साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में मुख्तलिफ़ कारोबारी शख्सियात से आपकी मुलाकात करवाई, उनकी क्या राय है मौजूदा हुकूमत के हवाले से वो आपने सुनी और सबका एक ही बात पर मुत्तफ़िक नज़र आए। उनका यही कहना है कि वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ मेहनती इंसान है, मईशत की बेहतरी के लिए दिन रात काम कर रहे हैं और उनकी एफ़र्ट्स की वजह से ही पाकिस्तान की मईशत ना सिर्फ संभल चुकी है बल्कि बेहतरी की जानिब गामज़न है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के लिए बस इतना ही। मुझे इजाज़त दें, देखते रहें पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़।